हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज भाई गोटे जिन ऑर्डर करते आज आस जाइए जिनटा छोट किंतु वैल्यू बहुत जिनटा भी से भाया जीवा देखा कौन जिनसा देखो जगह तो भाई मैंने देखु भाई मुहर जो खुशी आज इतनी खुशी देखिले तो आउ जमा अल्प बाट दूर में भाई तापर आप देखिए रिल फिल्ले ये खोलते एमती कौन करी भाई करेंगे चलत भाई भाई पूरा हाथी फाथी फाड़ी चलुँच आज बस अरे ये जिन हाँ छाड़ माने खुशी फोन नंबर ओटीपी सब भूली जाऊँ धीरे धीरे एत खुशी आज हस आमर विभूता पलि आसले आउ एडिटर सिंगर डो बॉय से आम सिंगर आमर एडिटर सब सी बोलो बो ये कौन से खाली ये कर दिखाँ तो समय खोल आ रेडी मन दुख होगा खोलता से जो या ओपन बॉक्स बोली बहुत कष्ट माने से संजोग कर किडनी फाड़े किडनी फाड़े रोड साइड जमी हमारे में तेरे बाप को मत सिखा लो बापो फोर्टीन किन साला पर जो खुशी है सेटा बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बातें बड़े बड़े चीज ये होता फोटो उठी दिए हला पर ताले समय आथर ओपन करिए भलो कि अब भाई को सब आड़ी हमु कि पार्टी दो ना आसी गला वर्तमान हाथ को गोटे ए बड़ जिंस ना ना छोटिया दे बड़ जिंस नुहे भाई को खुशी पूरा अलग टाइप रो देखंतु आउ कि दांत जीवा ताको अनबॉक्स करिया देखिया कौन भाई को हां चलो रूम गई एठी खोल दो आस हम रूम पळे चलो एठी अछि हो गलो बीटीएस पीटीएस आ तुम पुओ पाई फोटो भी एसर अछि देखो कहा पु तमरो आ जदि नबो किछि फोटो लगिया पे रूम बुक रे भाई पूरा खुशी अलगा टाइप रो भाई करो आउ खोलिले आईफोन 14 किणी माने प्रबल खुशी सी बिलटा आगे देखिए से नाटा लिखाई कहीं आउ गाना मगैथिलो कि ना मो अकाउंट 3-4 जन कर अछि तो ओहो एई बस एई जो खुशी सैटिस्फाई आउ केतळे नथिबो आउ एई जो जगह तो जानथिबे आपण ओ देखंतु फोन टा रगड़ होइजे ऑन हला तो ऑन आईफोन 14 पर लेटेस्ट मॉडल 14 प्रो मैक्स आनथा टिके पैसा शॉर्टेज हला बोली खाली आईफोन 14 हला नेक्स्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स आ कोन नमस्ते लिखलानी नमस्ते लिखियोनी ये चाइनीज लिखलानी कोरियन माल डाई कोरियन माल बोली रशियन सब भाषा रे कोन लिखुची कौन लिखुची देखिए हम तो हेबा कौन लिखलानी हल्ला हल्ला लिखलानी हल्ला मला लिखलानी बंजोर लिखलानी सब भाषा रे लिखियो काले के खराब हबे बोली देखो ना फोन टा हेबा नमस्ते लिखलानी आ फोन टा पूरा छाड़ू किसी कही हबन धरले आ देखो हमर तो पैसा पत्र नाही गरीब गरीब लोक आमे पछे दीटा एहे बड़ कैमेरा धरिया पूरा प्रीमियम आईफोन प्रीमियम तो तार मेन तो हेटा किंतु गोटे तळ जदी टिके पड़ी जीव सरी गला ठाकुर पाखे गोटे जिंस बाधुची चार्जर देई खाली कोड आ चार्जर पे पूरी दरकार देई जी आ किछि देइनी आ कोन गोटे लिखिची डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया कोन कदली जिंस स्टिकर कोडी मारी बेटी
ଷ୍ଟିକର ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ସିମ୍ ଇଜେକ୍ଟର ଟୁଲ୍ ଆଉ ତାର କ'ଣ ଥାଉ ଛାଡ଼ ଏଟା ଭାଗ୍ୟରେ ହେଇଥାନ୍ତା ରିଲ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ଆଉ କିଛି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିଲୁନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲୁ ଆଉ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ କାଳେ ଚାର୍ଜର ଦେଇ ଦେଇଥିବ ଭୁଲରେ କାଳେ ଭୁଲରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଇଏରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ କି କୋଉଟା ନା ରଖିଯିବି ତ ଭାଇ ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜର ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବ ତାର ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ ଆଉ କଭର ପଡ଼ିବ କଣ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ରିଜନ୍ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ନା ତାପରେ ଯିବା 4ଟା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ 4ଟା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା 4ଟା ବେଳକୁ ପଟିଆ ଚାର୍ଜର ଫାର୍ଜର କିଣିବା ମୋବାଇଲ କଭର ଲଗେଇବା ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଟିକେ ବାଗିଆ ବାଗିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଟିକେ ସକାଳୁ ଏଇଲା ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି ମୋର ସେଠି ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ସାଙ୍ଗ ମାଣ୍ଡୁ ସରି ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବା ତାପରେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆରାମସେ ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆସିବା ଖୁସିରେ ଆଉ ଭାଇ ତମ ଫୋନ୍ ଚଲେଇଲେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖା ହବା ଆଉ କଭରଟା ଆସିଗଲା କଭରଟା ଆସିଲା କାଚଟା ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଏ କ'ଣ ଆମର ଦୋକାନଟା ନା କେସ୍ ଜୋନ୍ ପଟିଆ କେସ୍ ଜୋନ୍ ପଟିଆରେ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ ମ୍ୟାମ୍ ତ ଥିବେ ଚାଲିଛି ଭାଇଙ୍କର ପକାପକି ହେଲା ଆମର କାଚଟା ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ ତ ଖୁସି ଅଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରାତିରେ ଫୋନ୍ ଆଜି ଉଡ଼ିବ ଆଉ ନା We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. ତ ଭାଇ ତ ଆଜି ଖୁସି ଆଉ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଭାଇ ମାନେ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଆସ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଖା କରିକି ଫୋନ୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ତମର ତାଙ୍କର 12 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କର 14 ପ୍ରବଳ ପଇସା ଆଉ କିଣିବେ ଆଉ ପୁରା ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଖାଲି ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସୁ ଟିକେ ହାଲକା ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ଖାଇବି ଦେଇକି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଗଲା ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ କାରଣ ଫୋନ୍ ଇଏ କିଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦେବି ଭାଇ ଖାଇଦେବା ଯିବା ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ଗ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ଯିବୁ ଭାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା ନା କେଉଁଠି ଆଉ ଭାଇ ଯେ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କିଟ୍ ଦେବା କିଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଆସୁଛୁ ଭାଇକି କିଟ୍ନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବୁ ଆମେ ଆଉ ତ ଭାଇ ଚାର୍ଜର ନେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ତ ଏଟା ଜନ୍ମ ଦେବେ ଆମର ତ ନାହିଁ ଓ ଆଉ ଚାର୍ଜର ପଳେଇ ଆସିଲା ଚାର୍ଜର ନେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଜି ପଛରେ ଆସି ଆସିପାରେ ବୁଲି ବାଲିକି ଯିବା ନା କ'ଣ ଆଉ ଏଟା ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ଟେ ହେବ ଆସିବୁ ଆଉ They say every day's a new day. Live it like your last day. It's okay to feel great. Yeah, you're all jumping on the new wave. Time goes by, but I stay stuck up in my old way. ମୋର ଏଇଟା ଅଛି